डियर स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स का आज का हमारा 34वां दिन है। महारत, तसव्वुर, तहरीरी महारत यानी लिखने की महारत, लिखने की स्किल, राइटिंग स्किल। तहरीरी महारत, तहरीर करने की, लिखने की महारत। मजमून नवेसी, मजमून नवेसी यानी मजमून लिखना। आओ मालूम करें अजीज तलबा व तालिबात, आज हम तहरीरी महारत की एक ख़ास किस्म मजमून नवेसी का मुताला करेंगे। आओ अहलियत पैदा करें। महारत, मजमून नवेसी पर मबनी सरगर्मियाँ। मजमून नवेसी, इफ़हाम व तफ़हीम। इफ़हाम व तफ़हीम अजीज तलबा, इफ़हाम यानी समझाना और तफ़हीम यानी समझना। इफ़हाम व तफ़हीम, समझना और समझाना। किसी उन्वान के तहत सिलसिलेवार अपने ख़यालात को नसरी अंदाज में तहरीर करना। नसरी तहरीर करना मजमून नवेसी कहलाता है। मजमून निगारी में मुशाहिदा, तजुर्बा, कुव्वत तख़य्युल और तज्ज़िये को बड़ी अहमियत हासिल है। मजमून में किसी उन्वान के तहत मनफी और मस्बत नुकात पेश किए जाते हैं। मजमून आम तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जहन में रखने की कोशिश कीजिए। तमहीद, तमहीद अच्छी होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। आगाज अच्छा होना चाहिए। जिस किसी चीज का आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी बेहतर होने की उम्मीद होती है। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। नफ्स मजमून, नफ्स मजमून अच्छा होना चाहिए। इख्तिताम, इख्तिताम मौसर होना चाहिए। सुनने वाले और पढ़ने वाले को कारी पर इख्तिताम का असर होना चाहिए। मजमून निगारी के लिए ज़रूरी बातें। तमहीद अजीज तलबा, मजमून की तमहीद कारी को, मजमून की तमहीद ने कारी को अट्रैक्ट करना चाहिए, अपनी तरफ खींचना चाहिए। ऐसी तमहीद होनी चाहिए। नफ्स मजमून, नफ्स मजमून, नफ्स मजमून में जिस मकसद के तहत आप मजमून लिख रहे हैं तो उससे मुताबिकत होना चाहिए जो आप लिख रहे हैं। इख्तिताम, इख्तिताम मजमून का इख्तिताम मौसर होना चाहिए। कारी के दिलो दिमाग पर, जहन पर, कल्ब पर उसका देर पा असर होना चाहिए, देर तक असर रहना चाहिए उसका। मजमून निगारी के लिए ज़रूरी बातें। उम्दा और मेयारी ज़ुबान का इस्तेमाल होना चाहिए। मौजू और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। नंबर 2, मुनासिब मौके पर मुहावरों या ज़रबुल मसल का इस्तेमाल मजमून में किया जाना चाहिए। नंबर 3, अपने तजुर्बात और मुशाहिदात का इस्तेमाल। नंबर 4, ख़यालात सिलसिलेवार हो। ये बहुत अहमियत रखता है। हम जिस भी उन्वान पर मजमून लिखें, अपने ख़यालात का सिलसिला बाकायदा होना चाहिए। सिलसिलेवार ख़यालात का इजहार किया जाना चाहिए। नंबर 4, ख़यालात सिलसिलेवार हो। बहुत सी बातें यकजा न हो, अलग अलग होना, साफ बयानी से काम लिया जाना चाहिए। अजीज तलबा, मजमून से मुतालिक ये पेज बहुत अहम है, जहन में रखने की कोशिश कीजिए। मजमून की किस्में, मजमून की किस्में सुनते ही आपके जहन में मजमून की 3 किस्में आपके जहन में आना चाहिए। ज़ाती मजमून, आप बीती, तसव्वुरात, ख़यालात, तसव्वुरात। ज़ाती जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपके तजुर्बात से हो। मिसाल, मैंने सर्कस देखा।
बस स्टैंड पर 1 घंटा, मेरा यादगार सफ़र, यह आपके ज़ाती तजुर्बात पर मुनहसिर है। आप बीती, कहानी की झलक मिलती है। मिसाल, मेरा नाकाबिले फरामोश वाक़या, किताब की आप बीती। चाक पहिए की आप बीती। इस तरह जो है तो आप बीती पर, किताब की आप बीती पर लिख सकते हैं। ख्यालात और तसव्वुर से काम लिया। मिसाल, अगर इम्तिहान ना होते, अगर मैं वज़ीर आज़म होता वगैरह, आप तसव्वुरात अपने मज़मून में पेश कर सकते हैं। मज़मून नवीसी से मुतालिक मालूमात दीजिए। अजीज़ तलबा, मज़मून नवीसी किसी उन्वान के तहत अपने ख़यालात को तसलसल और रब्त से नस्र में तहरीर करना मज़मून नवीसी कहलाता है। मज़मून के 3 अहम हिस्से हैं, अभी हमने इससे पहले भी देखा है। नंबर 1 तमहीद, नंबर 2 नफ्स मज़मून, मस्बत नुकात, मनफी नुकात, जीम इख्तिताम। तमहीदी जुमले उन्वान से मुताल्लिक मुख्तसर और दिलचस्प हों, यानी तमहीदी पैराग्राफ ऐसा हो कि कारी पूरा मज़मून पढ़ने पर मजबूर हो जाए। नफ्स मज़मून उन्वान से मुताल्लिक ज़ाती ख़यालात, मुशाहिदात, तजुर्बात, आम मालूमात, अक़वाल, अशार को सिलसिलेवार तहरीर किया जाए। इसमें मस्बत और मनफी दोनों नुकात शामिल किए जाएं तो नफ्स मज़मून जामे और मुदल्लल यानी माकूल, दुरुस्त, दलील से साबित किया हुआ मुदल्लल होगा। इख्तितामी पैराग्राफ में मज़मून का निचोड़ होता है। इख्तिताम पुरलुत्फ, जामे और नतीजा खेज होना चाहिए ताकि कारी पर उसका असर देर पा रहे। मज़मून नवीसी के लिए अहम नुकात: उम्दा व मेयारी ज़ुबान, बेहतरीन ख़यालात, मुताला, मुशाहिदा, गौर व फ़िक्र, ज़ख़ीरे अल्फाज, तासुरात। इस हिस्से में ज़ाती ख़यालात पर मबनी मज़मून, आप बीती, तसव्वुराती व तख़य्युलाती मज़ामीन शामिल हैं। जाँच के नुकात: मौजू से मुतालिक मुनासिब तमहीद, नफ्स मज़मून, मौजू की ज़रूरत के लिहाज से मस्बत व मनफी नुकात, जामियत, दलाइल, नतीजा। नंबर 2 मज़मून नवीसी की अक़साम और उनकी तफसील तहरीर कीजिए। अज़ीज़ तलबा, मज़मून नवीसी की अक़साम और उनकी तफसील तहरीर कीजिए। मज़मून नवीसी की अक़साम: ज़ाती मज़मून, आप बीती, तसव्वुरात। ज़ाती मज़ामीन में मेरा यादगार सफ़र, बस स्टैंड पर 1 घंटा, चांदनी रात की सैर वगैरह आप ज़ाती तजुर्बात, इन मौज़ूआत को मुंतखब करते हुए अपने ज़ाती ख़यालात का आप इज़हार कर सकते हैं। आपको जो ज़ाती तजुर्बा है वो मज़मून में आप इज़हार कर सकते हैं अपने ज़ाती तजुर्बात को। आप बीती जैसे फूल की आप बीती, चाक पहिए की आप बीती, किताब की आप बीती, किसी भी चीज़ की आप बीती पर आप जो तो लिख सकते हैं। तसव्वुरात, उफ ये महंगाई, अगर मैं वज़ीर आज़म होता, काश मैं वज़ीर आज़म होता। अगर इम्तिहान ना होते,
ویسے کورونا کی بہت زمانے سے سنتے رہے ہیں، اگر امتحان نہ ہوتے تو اس مرتبہ کورونا کی وجہ سے یہ بھی تجربہ ہو گیا، اگر امتحان نہ ہوتے تو رزلٹ کس طرح آتا۔ آؤ مشق کریں، آن لائن تعلیم فائدہ یا نقصان، اس عنوان کے تحت مضمون لکھیے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہر چیز کا اگر صحیح استعمال کیے تو وہ فائدہ ہے، اور اس کا غلط استعمال کیے تو وہ نقصان دہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ آن لائن تعلیم کے فائدے بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ نقصان بھی ہے۔ بحالت مجبوری ہمیں آن لائن ٹیچنگ اور لرننگ کرنا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ تعلیم کو تیسری آنکھ کہا گیا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔ ہمیں آن لائن تعلیم تو حاصل کرنا ہے، ٹیچنگ اور لرننگ کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو موبائل سے بچانا بھی ہے۔ موبائل کو ہمیں صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم تعلیم حاصل کرنے کے بہانے سے والدین کی سرپرستوں کی غیر حاضری میں اگر ہم تعلیم حاصل کرنے کے بہانے سے اگر موبائل لینے کے بعد اگر ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے، تفریحی چیزوں میں اگر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو یہ ہماری بے وقوفی ہوگی، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اکثر بچے کم علمی کی وجہ سے، کم تجربے کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، وہ اپنا وقت آن لائن پڑھائی میں نہیں بلکہ آن لائن تفریح میں گزار دیتے ہیں۔ تو بچوں، آپ آن لائن لرننگ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے، وقت ضرورت اپنے اساتذہ سے کی رہنمائی حاصل کیجیے، سرپرستوں کی، بزرگوں کی رہنمائی حاصل کیجیے، اور آن لائن پڑھائی کو ثابت کیجیے کہ وہ سود مند ہے، نقصان دہ نہیں، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آن لائن پڑھائی کو فائدہ مند بنانا یا نقصان دہ بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سرپرست اگر بچے کو سمجھدار نہ سمجھ کر اگر اس کے بازو میں بیٹھتے ہیں، ان کی رہنمائی میں اگر بچہ آن لائن لرننگ کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو بچے کا دوسری چیزیں جو بچے کے لیے سود مند نہیں ہیں ان چیزوں کا دیکھنا بالکل رک جائے گا، اور یہ روکنے کا ایک صحیح طریقہ ہے کہ بزرگ ان کے بازو میں بیٹھیں اور ان کی حاضری میں ہی موبائل ان کے حوالے کریں، ورنہ بچے تو پھر بچے ہیں۔ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ بچے کا تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل بات ہے۔ اگر بچہ تنہا ہے تو وہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا بلکہ تفریحی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرے گا۔ اس لیے اگر سرپرست اپنی موجودگی میں اگر بچوں کو آن لائن ٹیچنگ، آن لائن لرننگ کا موقع فراہم کرتے ہیں تو آن لائن ٹیچنگ، آن لائن لرننگ ٹیچنگ سود مند ہوگی۔ آن لائن تعلیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ سود مند ہوگی۔ بچے والدین سے آن لائن تعلیم کے بہانے موبائل تو لیتے ہیں، لیکن وہ بہت کم بچے ایسے ہوں گے جن کو فطری طور پر، قدرتی طور پر سمجھ ہے، جو نیچرلی ہوشیار ہوتے ہیں، دانشمند ہوتے ہیں،
10-15% بچے ہی والدین کی غیر حاضری میں آن لائن تعلیم حاصل کرتے ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بچوں کو تنہائی میں موبائل نہ دیں، ان کے پاس بیٹھیں، اور جو والدین پڑھائی میں کمزور ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں، اور اس طرح ان کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کر کے آن لائن تعلیم کو فائدہ مند ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ آؤ تخیلاتی بنے چیلنج۔ نہم اور دہم جماعت کی درسی کتابوں میں دیے گئے مضمون پڑھیں اور ان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔